Kang bangyaw niya kuan nugas. Wa pud sa kada gimuan. Ang kang bangyaw na si Bajira dito. Og si Dib og Atan. Ang diri sa nugas sila si Bayjojo, Jing og Lin. Gimuan. Dua po dua manigim. Nan. Gimuan ya. Dua priwa dagan na tao. Barangay Kaliriuhan. Baji Reserve. Lah Bayjojo diri. Nasad. Dua po ginoo. Lapit-pait sa sila. Anan. Pag kanilmiya saklit out lang. Uwi na itong Bajiri. Adlaw Bernes pagkagwapo habang mga dua bay. Sulong ni puro sulong. Unaglin. Uwi lang. Sada sat. Ani Jing bay, Jing sa Nugas. Team Nugas. Ayay, wa kam sulodong. Atan dito serve. Team Kang Bangyaw. Tara. Da Bajiri. Ah, so kung pabuto si Beglin. O naglilin. Anon, bakante dito. Sreda na sat. Serve by Jojo sa lingatong Nugas. Wah, po ni dua. Tas hindi dito. Ano na nakatulak si Beatan. Side out na side. Libo na na sila ito. Sinyasay na. Serve ni Diblin. Na. Loh, butong na ba Jojo? Osby bay. Grabe ha, alanganin pa. Ay, balikan ka. Awi oh. Score. Okay, nakatulak. Yahin itulak ay. 8-3 ang score. 8-3 ang... Wapay na bali. Wapay na bali, 1-3. 5-3 dahil. 5-3? Anan. Dos tres dire, tres dito at bang. Taray. Dos tres ang score. Nindat ni dire sulungon ninyo kay naay kwat covered court. Guwapo duaan dire. Lilisan ngit-ngit. Barangay Kaliriuhan. Arian nyo ni dire, mga bukot-bukot tayo gido. Agay, nadala pagbabanda. Serve ito Bajiri. First game pa niya, painitay pa ni. Agay. Giumpok na sila ni Glenn. Bajiri serve. Agay, spike oh. Nah, piti gimabas na mag-spike si Bayatan. Murag 5 na dito. Lo, Bajiri. Ay, sorry. Bilang ako lay adjust ron. Change skirt yun ba? Hoy, atras! Nai-promote na to si Manny Pacquiao na diri karon. Nay pa ni Pacquiao. Hello, Glenn. Si Pacquiao tinuod ba? Imo pinang promoter na to. Oh, promoter Pacquiao. Da si boss Manny Pacquiao promoter na to na. Tikan sa fight. Yo. Tris na. 3 size score ani. Labaw pa dire. Team Kang Bangyaw. Gen katadaw ng dua ba. Lo. Boto na piti dito. Puwen gid by City gyud. Alam ni ay tinulong lagi. Atan serve. Anan igo gid dito ang motor. Out ball. Jo dito na niid pa. Awe gid bay. Hinahinay ra.
Why Jojo? Andan Glyn oh. La, tulak na ngatan. La, piti gid bay. Serve Dave. Murag lami service yo out gid oh. Utso na para 9. Ako pinilibalik. Tura. Anan sa gini bay. La. Atan. Agay. Ski. Kuha na 9 na 9. Ay, out na sad bay. Kuha na Jess na yun. Kuha na Jess na. So team Gang Bangyaw. Murag nagpasakay pa dito ang Nugas. Ay. Out lagi. 11 na yun. 11 na warning na. 3 daw gani. Allah. Para las agay. Nasimiyat bay. Glyn serve. Ang score dito nila ni Glyn kay murag 3 pa. Alag kalamig tinambo gayo. Turay haplas. Kinitambog ni. Haplas gyapon. Kamang-kamang Bajiri. Nawa na. Win yun. Murag 4 dito. Dari warning. Allah. Kibrahang Bajiri. Ay. Sos out oh. Sakita unta. Kana ba mo nang serve para last ball ni. Para last ball ha. Ay side gini. Na grabe latigo Jojo. Ana sa daw? Pugong radre. Allah nakatulak sa atan. Na piti last ball gyud. Last ball gid bay, last ball. Di para game ta, para game. Ay. Kaula na di ay. Saligo na diri da. Lagi banat para daog. Kana anan gikibrahang Glyn oh. Ngiga Glyn ay. Wagid magdaog bay. Last 6 score. Serve ni Jing team Nugas. Na. Sakita. Dry. Kalmar kayo. Kalma lang. Hello Bajiri. Out na gid bay. City na. City la sa score. Serve sa City. La. Wala na. Agay. Ana na side out. Para daog bay, para daog. Kay ulan na. Salibod rin sa nagbidyo. Para daog ha. Ay. Nakatulak kini. Anan out pag yun. Serve Jojo. Allah nakapuwi na sa do. Utso na. Utsulas. Anan di masiguro ni. Wa na daog diri. Utso na dito. Yawa ni ha. Ay, skina. Side ball good. Kuha na no ibilas na bay. Na. Serve by Jojo. Hala, away na sad. Anan, Jace last. Kuyawa ni oy. Upsan man mo hapit bay. Nasad. Tay hapit ko na ikaw da. Out ra. Serve by Jerry para daog. Hala. Anan. Kaulanan na diri bay sa libo nang nagbidyo. Daogan na taon. Hala kini. Pugong pagdigay dito at bango. Anan nasipyat magid bay. Murag mabasa na kita ani. Jess ra ba dito har sa nag-serve? Allah. Wa magdaog diri. May kalalagyan basta wa magdaog. War lagi? Nawa warning na. Warning last gid bay. Kapas gid hapit yo. Allah. Tara, bugong sa. Kuyawa niya. Basta di magdaog diri lagi. Ay, out na bay. May gani ka ni Awi. Team Nugas versus Team Gang Bangyaw. Murag ikatulo ng serve diri, wa magdaog ang last. Kini pa goro magdaog. Na pait lang. Ulan na kaya diri. Hello. Kaya bay. Kaya ra. Bay Jojo sad. Pugong kaya dito. Glyn. Anan.
Ala! Ada lagi hapon Bajiri bay. Iga lagi pugong. Dito. Kini, spike. Anan! Pagkatapsi spike ikaw. Nadao ginoon.